In questo video vi spiego come si può usare gli esercizi per imparare a scrivere in corsivo. I fogli li potete acquistare sul mio sito sanmarinorusse.com. Cominciamo a provare a scrivere alcune lettere. B. Ripetiamo. B. Vi consiglio usare la penna tenendo correttamente e ci sono alcune variazioni delle lettere. Oggi vi faccio vedere come si scrivono, alcune volte diversamente rispetto dall'altra. G. Tenete la penna correttamente e ripassate la lettera 2, 3, anche 5 volte. U. Ya. F. Sh. Ecco il nostro alfabeto, cominciamo dalla prima lettera, la A. A. B. B. V. V. G. G. D. D. Є.
Io. Io. Ж. Ж. З. З. І. І. Є. Є. К. К. Л. Л. М. М. Н. О. О. П. П. Р. 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 С. С. Т. Т. У. У. Ф. Ф. Х. Аспирата. Х. Ц. Ц. Ч. Ч. Ш. Ш. Щ. Морбида. Щ. Gutturale. E. U. U. Я. Я. Ар. Ан. Бо. Б. В. В. Ва.
ге, гу, дя, де, ех, еш, жи, ж, зы, зё, ищ, ит, кü, ко, ли, ля, мы, му, но, ны, оп, ок, пе, пе, рж, ру, с, са, ц, ту, уд, уж, фе, фт, хр, хв, цы, ца, чт, чк, ши, шт, щу, ще, б, вы, л, эх, эт, юл, юм, яб, як, отель, лилия, свитер, фараон, Италия, русский, въезд. In questo video avete imparato di scrivere in russo e invece per imparare l'alfabeto potete usare il mio alfabeto sviluppato sempre da me e acquistando sempre sul sito San Marino Russia. Iscrivetevi sul mio canale e cliccate anche sul campanellino.